Detalye sa atong top of the hour news. Aprobado na sa third and final reading atol sa 125th regular session sa Sangguniang Panlalawigan ang proposed provincial tax ordinance entitled An Ordinance Enacting the Schedule of Base Market Values for the different classes of real property in the province of Surigao del Norte for the 2025-6 General Revision of all real property assessments. Pinaagi sa sponsoring committee ng Economic Affairs, Trade, Commerce, and Industry ni Board Member Kent UFCO. Base market values of the different classes of real property in the province of Surigao del Norte for the 2025-6 General Revision of all the property assessments. Please raise your right hand for those who are in favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Your Honor. 9 in favor. The second or the third general revision is hereby approved with the majority vote of 9 votes, Your Honors. Any other matters, Your Honor? Gipaagi sa botasyon kung diin majority ni ini ang nipabor kung siyam kabuok ni ini ang niboto. Samtang sa laing bahin, pinaagi sa post ng official Facebook page ng BFAR Caraga nga dunay local red tide warning. Pinitsahan kagahapon, Febrero 18, 2025, nga sumaya pa base sa laboratory analysis nga gihimo sa BFAR National Fisheries Laboratory Division gamit ang screening test nga enzyme-linked immunosorbent assay. Ang mga sample sa unod sa shellfish o kinhason nga nakolekta gikan sa Lianga Bay sa Surigao del Sur o Litalit Bay sa San Benito, Surigao del Norte kay nagpositibo sa paralytic shellfish toxins. Aron maprotektahan ang kinabuhi sa katawhan o ang industriya sa shellfish, samtang naghulat sa confirmatory test result gikan sa BFAR Central Office, kini nga pasidaan gipagawas isip usa ka precautionary advice sa publiko. Ngalikayan ang pagpangulikta, pagbaligya o pagkaon sa tanang matang sa shellfish o kinhason og alamang o hipot gikan sa Lianga Bay o Litalit Bay aron malikayan ang posibleng shellfish poisoning. Ang isda kasag og nukos mamahimong makaon apan siguraduhon lamang nga kuhaon ang tanang tinai og hugasan pag-adyo sa dili pa kinilutuon og kanon. Ang BFAR ug ang LGU magpadayon sa pagmonitor sa maong mga dapit aron masiguro ang kahimsog sa publiko o pagprotektahan kung maprotektahan ang industriya sa shellfish. 59 minutos na nilabay sa alas 3 sa dugang detalye sa atong top of the hour news. Formal na nga giabrihan sa publiko sanan sa turnover kung na-turnover na ang bagong Taft Mini Public Market dito sa Barangay Taft, Surigao City sa miaging simana. Sa mga okasyon, personal nga mitambong si City Mayor Paul Dumlao sa City Councilor Carl Duen Casura, mitambong sab ang mga barangay kagawad nga sa Barangay Taft nga sila si Kagawad Kim Ortiz sa Rico Bukilon. Laing detalye sa top of the hour news, bipahigayon sa miaging adlaw ang mga personahe gikan sa Drug Enforcement Unit sa Dapa Municipal Police Station ubos sa pagpanguyo ni Police Captain Violito T. Pipito Jr., Acting Chief of Police o Buy-Bust Operation Batok sa illegal nga droga nga moabot sa 123,500 pesos ang estimated value nga suspected shabu sa Punta Kawit 2 Street, Barangay 1, Poblasyon, Dapa, Surigao del Norte. Ang operasyon nagresulta sa malampusong pagdakop sa duha ka layaking suspitsado. Usa ka 34 anyos nga nagtrabaho sa kaugalingon og nagpuyo sa Punta Kawit 1 ug usa ka 31 anyos nga nagpuyo sa Punta Kawit 2, parihas taga Barangay 1, Poblasyon, Dapa, Surigao del Norte. Ang mga suspitsado gilayon nga gipahibayo sa ilang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine ug anti-torture warning.
Mga butang nga nakumpiska gikan sa posisyon o pagkontrol sa mga suspitsado. Gikan sa unang suspitsado usa ka plastic nga transparent nga heat-sealed sachet nga adunay gituohang shabu nga may gibug-aton nga 0.16 kon 1649 gramo nga may kantidad nga 1,121 pesos by bust ebidensya. Napuyo walo ka plastic nga transparent nga heat-sealed sachet nga doon ay gituohang shabu nga may kinatibuk ang gibug-aton nga 19 gramo nga may kantidad nga 123,500 pesos. Ang 2,500 nga buy-bust kwarta nalakip sa duha ka budol nga 1,000 peso bill o usa ka tinuod nga 500 peso bill. Upat ka aluminum. Samtang ang gikan sa ikaduhang suspitsado 5 ka plastic nga transparent nga heat-sealed sachet nga adunay gituohang shabu nga may kinatibuk ang gibug-aton nga 0.8245 gramo nga may kantidad nga 5,359 pesos. Usa ka yellow nga lighter. Ang nadakpan nga mga individual o ang mga nakumpiskang mga butang ana karon sa kustudiya sa Dapa Municipal Police Station alang na sa husto nga dokumentasyon o pagpailayom sa mga kasong angay ipasaka. Ang Dapa Municipal Police Station magpadayon sa ilang lig-on nga paningkamot sa pagpahunong sa illegal nga droga sa komunidad o mag-awhag o nag-awhag sa publiko nga ipahibayo ang bisan unsang kadudahang kalihukan ngadto sa mga lokal nga otoridad. Mga to ang mga naglangkob sa atong balita sa top of the hour news. Dinina sa 1FM na kami mahimutang sa 4th floor, UFK Building, Navarro Street, Surigao City, and a proud member of a KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Hangtod mapuhon sa samang oras sa mga istasyonan din lamang sa 96.1. Kini si Jen Ambid, Barizona Hapon, Dakbayan sa Surigao.